Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing, and the Zion, and with everlasting joy shall be upon their head. Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing, and the Zion, and with everlasting joy shall be upon their head. Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing, and Zion, and with an everlasting joy shall be upon their head. They shall obtain gladness and joy, and sorrow and mourning shall flee away. Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing, and the Zion, and everlasting joy shall be upon their head. Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing, and the Zion, and everlasting joy shall be upon their head. They shall obtain gladness and joy, and sorrow and mourning shall flee away, shall flee away. Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing, and the Zion, and everlasting joy shall be upon their head. Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing, and the Zion, and everlasting joy shall be upon their head. Thank you, Lord. Another achievement, guys. Nakapagas ko nga ako ra isa, guys. So ikauban kabalo na ko unsaon pagpaliko atong gas station adto Ila Villas. Yeah, kabalo na ko unsaon pagpagas. So nanapod ko learning karong buntag nga kay nag-warning ng akong gasolinador na paubos ng akong gas. So wala mahimo, di ta magsalig, kinahanglan atong testingan kung unsa gyud naka kuan arisgada nga maski kita ra pwede ta magpagas nga kita ra, kay syempre ang katong dito gas station kay apiki ang lugar ba, apiki kay ang lugar. So mo to na gihimo nato ang kuan pagpaggas, og nahimo gid nato ang pagpaggas nga kita ra. Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing, and Zion, and everlasting joy shall be upon their head. They shall obtain gladness and joy, and mourning and longing, and sorrow and mourning shall flee away. Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing, and Zion, and everlasting joy shall be upon their head. They shall obtain gladness and joy, and sorrow and mourning shall flee away. Therefore the redeemed of the Lord shall return, and come with singing, and to Zion, and everlasting joy shall be upon their head. Guys, niabot na ta sa balay, nakasimbata, nakasimbata, alas 6, dahil nakapagasolina ta sa ato ang sakyanan.
o another ko anjing siya achievement kini na ako kay nagunahuna ako yung kung di man ko kabalo ana magpag-cylinder kay tiit man kaayo ang gasoline station basi di ko kabalo mo liko di ko kabalo mo kuan ba kanang unsa tawag ani kanang magpa kuan ato magpa kanang pid atong gasolinador pero ay kayang-kaya man di ay thank you kay Lord and nabot na taari sa balay. Anyway guys, thank you kay sanan sa tanan nga ni-greet sa ako ang birthday gahapon. It was a simple celebration with kanang grupo namo sa AG10 sa BCBP and enjoy kaayo inya kanang thank you kaayo sa pa-surprise akong husband si Aldo sa iyang pa-surprise na nagpahatod siya dito og flowers and cake sa maong reception area nga amo ang kanang patigayon ang maong celebration nako. And then pagkagabi thankful kaayo it was a blessed day good kaayo kay praise and worship sa first Monday of the month man so praise and worship namo. So, timing good nga birthday good na ako inyaw man gipatindog ang mga birthday celebrants and then gipandungan mi sa kauban sa BCBP group o sa BCBP West and then mauto kanang enjoy kaayo and then nakauli mi ari mga alas 10 na sa gabi o nya kanang gamay ra kayo akong handa guys gamay ra kayo basta gamay ra jud kayo pero wala nagkahurot. And then naara nagibutang namo sa refrigerator ang uban nga nabilin kay gipadalaman jud kay di man pwede ibilin kay kuan man to siya dito kanang parang function area lang bitaw na kinahanglan ini hawa nimo is kuan na siya kanang limpyo gyud. Anyway, thank you guys sa inyong mga greetings tanan di na ako ma-replyan pero I am very appreciative. I-appreciate gid nako ang inyong mga greetings sa akong birthday celebration yesterday and thank you sa tanan nga mga ni comments ni hatag og mga best wishes mga well wishes and thank you sa pag-follow, thank you sa mga comments, thank you sa pag-share sa video and most especially thank you sa mga naghatag og stars sa ako. Thank you kay Lord, thank you kaayo guys, continue to follow and i-follow sad mo na ko tanan, dahan-dahan i-follow mo na ko tanan. Thank you and good morning and happy Tuesday.